इटा देखुन मंगलवार दिन वीडियो इटा नानी घरे बाहरी कर जाऊन इटा समको इटा जुहार कर मोर भंजा मनकर परीक्षा थिला बेले से लगी गले आमने पूरा केतनी कानुला झिमी झिमी बोली करी इटा देखुन गाड़ी रे बसीचे निजे निजे बोलतुला आउ मो नानी घर के बस 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 जिमा बोलतुला आ पली आसला पूरा केतनी कांदीचे घरे या मोर भंजारे देखुन आगड़े बसले नानी घर के बस बस बोलतुला आ जेभे आसले हेन्दा करसी सांगे जिमी बोलसी आ इना मुई म्यूजिक दे दूछे देखुन आपण माने नानी साड़ी देखो साड़ी हाय फ्रेंड नमस्कार केनता अच्छे आपण माने हमें सभी भल अच्छे आशा करछि आपण माने भी सभी भल थिबे मुई सस्मिता स्वागत करछि हमर चैनल आदिश्री समरपुर ब्लॉग के आज एटा फिर यात्रा बाहर रिलु चलून देखामी आपण मान को अब एटा देखूं हमें जई करी एटा अटकी छु बबी हन्नो तामे नि आस्ती तेल बेले इन अटकी टाटा कर ए तू टाटा कर दे तो टाटा करबा तेल बेले अटकी बेले अटकी हाई कर दे बेले टाटा कर दे जा ए हे से पच के चलून देखा बाय कर दे के वीडियो उमा ए आवाज दे ये नहीं बोलसी आ भाई के गेलू ठीक कर दे ए भाई के गेलू हाई कर दे ये पूरा बेवा भाई अरे यार दे ये बहन के दे हाई कर दे कहां हैं हाई कर दे हाई हां हाई अब एटा देखुन पहुंची गलो हमें आज कितनी रे भीड़ थी देखुन पूरा कितनी रे भीड़ पूरा पूरा जाई भी नहीं होते हेते भीड़ थिले ये नाचू छे देखो ये और कितना जाए क्या देखुन इटा भीतर के पले आसीचु आ इनो इनी से 10 टंकिया जिनिस मने थिला बेला एटा घिनमु एतनो अटकी थिलु एटा देखुन सब आटिकी टिके देखै दिथुली आपण मानु पूरा केतनी रे भीड़ थिली बोली करी देखुथुली आमनिन के एटा हाई कर दे बोलतुथुली एटा देखुन 10 टंकिया जिनिस पर जेंताडा आनले 10 टंका एटा केते भल भल जिनिस माने थिला आहुरी बहुत जगह रे थिला 10 टंकिया माने आ एटा देखुन एटा कप माने एटा देखुन
इमानକୁ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଥିଲୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଲାଇକ୍ କରବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କହ ବୋଲୁଥିଲି ବୋଲେ କହୁଥିଲି କେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା ପଚରୁଥିଲି ଶୁନୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତୁମର ଦୋକାନକେ ଘିନି ଆସିବେ କହିଦେବୁ ये प्लेट में नहीं रखे थे ये सब्सक्राइब करबो बोलो हाँ कमेंट भी करबो ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ବହୁତଟେ ଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ଟା ସବୁ କିନି 100 ଟଙ୍କିଆଟା 50 ଟଙ୍କିଆଟା 150 ଟଙ୍କିଆଟା 200 ଟଙ୍କିଆଟା ବି ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ ଆନିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫେନ୍ସି ଦୋକାନକେ ବି ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛେ ଆଉ କିନି ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲାନ ବଜାର ଆସିଛେ ଆଗରୁ କମ୍ ବସା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲାନ ଆସିଛେ ପୁରା କେତେନିରେ ଆସିଛେ ଆଉ ଭଲ୍ ରେଟ୍ ବି ସବୁଦିନର ରେଟ୍ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ନଉଛନ୍ या ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ହିଁ ସବୁ ନି ଦେଖେଇନ ଏଥର ପୁରା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବେଲେ ଆଉ ବହୁତଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ବୋଲେ ସେଥିନଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖି ନି ପାରିନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏ ବାଲ୍ଟି ମାନେ ବାସ୍କେଟ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଇନ ଦେଖୁନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରଟା ଏଇଟା 150 100 200 ଟଙ୍କାଟା ଥିଲା ମୋଟୁ ପତଲୁ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ବି 10 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ 10 ଟଙ୍କିଆଟା ତ ବହୁତଟେ ଆଣିଛେ ଆଉ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କିଆଟା ବି ଥିଲା 10 ଟଙ୍କିଆଟା ବି ଥିଲା ଆମେ ବେଗ୍ ବୁଗା କିଛି ନି ବୋଲେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ନି ଆନିନ ଆଉ ଏଇଟା ଜରି ମାନେ ମାଗଲୁ ଆଉ ଭରିଛୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେନିରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଲୋକ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଆସୁଛନ୍ ଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବେଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଲୋକ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଇନି ପହଲା ବଜାର କମ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲାନ ବହୁତଟେ ଆସିଛେ ପୁରା କେତେନିଟେ ସାମାନ ଆସିଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ ବି କେତେନିଟେ ହଉଛନ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି ସବୁ ଆଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା କେତେନି ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ନି ପାରିଲି ଆମର ନିନି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଓଗଲା ହେଲା